السلام عليكم أيها الإخوة الأفاضل. كما تلاحظون دائما من المستشفى الجامعي بجنيف أين يرقد صاحب الكادر، والكادر يرقد في المرادية وتحكم باسمه العصابة من أجل عهدة أبدية. أيها الإخوة الأفاضل، سيكون معكم على الساعة 8 في لايف مباشر، لكن سيكون حوار مع بعض الزوار هنا من الجزائريين، وسيبث اللايف والحوارات مباشرة على قناة الجزيرة مباشر، فكونوا في الموعد على الساعة 8. الآن سنقول لكم بعض الصور لتغطية قناة TSR السويسرية من أمام مكان من أمام المستشفى. هذه هي النشرة الآن السويسرية مباشر حول صحة صاحب الكادر. وبعد اللايف لدي مقتطفات سأنقلها إليكم وكلام مهم على الساعة 8:30 أو الساعة 9 سيكون لايف آخر لنتحدث فيه مباشرة. كما قلت لكم، كما ترون من أمام المستشفى الجامعي بسويسرا، صمت تام لقنوات العار على صحة مول الكادر، في حين نرى وسائل الإعلام الدولية تكتب عن المهزلة التي تعيشها الجزائر. شعب مضرار مثل الشعب الجزائري يحكم بأراضي القوم، وهذه شاحنة التلفزيون والراديو السويسري مباشرة من مستشفى الجامعي بجنيف، لوبيتال كونتونال دو جنيف، قناة RTS أو TSR راديو تلفزيون سويس. إذن كما ترون، لو تفتحون الآن قناة TSR على الانترنت ستجدون مباشرة المذيعة في مباشر من المستشفى الجامعي بجنيف. نعم خوتي، رانا صرنا مهزلة بين الأجناس، فاحذروا خوتي ما يحاك بليل، والليلة ستكون هناك قرارات حاسمة ستؤخذ، سيتأخرون في التصريح بها، ونأمل أن لا يحدث ما لا يحمد عقباه. وسنتكلم على الساعة 8:30 أو 9:15 في هذا الموضوع، في هذه النقاط حول مستقبل الجزائر وما يحاك بالليل هذه الليلة. سأحاول أن نقترب لتسمعوا، وإلا الآن ستجدون هذا المباشر. هي مباشرة الآن مع نشرة الأخبار في قناة TSR. Hier soir, un appel lancé sur les réseaux sociaux incitait les Algériens à tenter de confirmer la présence d'Abdel Aziz Bouteflika au HG et d'en savoir plus en fait sur son état de santé. تم إخراج الآن من المستشفى من طرف. Au total, 9 personnes ont été mobilisées hier en fin de journée, c'est 3 fois plus que d'habitude. La page Facebook de l'hôpital a également pu être معذرة، suspendue. قد طلب مني المصور الصمت. سأترجم لكم فيما بعد. Merci madame. Madame, je suis en live avec 1000 Algériens là qui s'inquiètent pour la santé du président. Ils veulent écouter une phrase de votre part, si vous permettez. Vous avez des informations? Non, 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 non. Moi, je vous donne mes informations.
vous pouvez répondre à 2-3 questions. Là, les commentaires, j'essaie de poser la question en français, je la traduis en arabe. Les commentaires dedans, ils disent qu'est-ce qu'elle était en train de dire la dame. أسألها وأقول لها إنهم يتساءلون ماذا كنت تقولينه الآن. Bon, alors moi, ce que j'ai dit, c'est que pour l'instant, on a plein de Juste vous rumeurs. vous présentez juste. Alors, je suis Chloé Stolet de la télévision suisse romande. كلوي ستوي من التلفزة السويسرية. Donc, ce que je dis, c'est que y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de la situation d'Abdelaziz Bouteflika, mais il y a des sources qui disent qu'il est dans un état très grave, mais on ne sait pas, on n'a pas de confirmation de l'hôpital. تقول أن هناك الكثير من المعلومات التي تتكلم عن بوتفليقة وعن تواجده في حين أن يعني ليست هناك مصادر موثوقة وهم يبحثون دائما عن المصدر لأن السلطات الجزائرية والمستشفى لا يعطونهم مصادر موثوقة فهم يستقون من مصادرهم الخاصة. Et là vous avez des sources qui vous donnent des informations. Très peu. هل لديكم منابع أو مصادر للخبر؟ تقول مصادر قليلة. Voilà. Ouais. Et donc, son état de santé serait grave, mais on ne sait pas s'il va partir. On nous dit qu'il va peut-être partir. Je vais juste signer, juste concentrer sur ça. Elle dit أن حالته الصحية خطيرة لكنهم يتكتمون عن المعلومة. Et voilà, et on sait que la centrale téléphonique a été prise d'assaut hier parce que sur les réseaux sociaux en Algérie. Je vous raconte une blague. Moi, j'ai reçu parce que j'ai tous les sur Facebook tous les enregistrements. Un, il a appelé la réceptionniste. Il a dit, monsieur, madame, je peux parler avec monsieur Bouteflika. Elle lui a dit, sans vérifier, sans rien, elle lui a dit, ce nom, il n'est pas répertorié dans notre serveur. Il a dit, mais il est là au 8e. Elle a dit, je ne sais pas. Il lui a dit, dites-lui juste que c'est fini en Algérie, qu'il reste là-bas parce que M. Nekez, il a ramené un mécanicien pour être un président. En fait, il y a un candidat qui s'appelle Rachid Nekez. Comme ils n'ont pas accepté sa candidature parce que il avait la nationalité suisse et la législation de 2016, elle exige que la personne, elle doit résider 10 ans ou plus en Algérie. Alors il a ramené quelqu'un qui a le même nom et le même prénom pour se présenter à sa place. En fait, c'est de la comédie. Ouais, juste une question. Voilà. Oui, pourquoi les autorités suisses, ils font rien? Ils voient que le monsieur, il est incapable et nous, on a des... Mais je pense que les autorités suisses ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires de l'Algérie. Mais nous, d'après nos sources, qu'ils ont sidoyé 3 médecins, ils ont proposé 110 millions d'euros pour qu'il lui atteste une attestation comme quoi qu'il est capable pour être président. Je ne sais pas si les médecins suisses font ça. Je sais pas. Non, ils n'ont pas voulu faire. Ah, voilà. Mais l'État suisse, normalement, parce que le peuple algérien, là, et les commentaires là, ils disent que ce monsieur, il est kidnappé par sa famille et par la mafia en Algérie. Et parce que on sait que quelqu'un qui est dans cet état-là, il a des problèmes de discernement, il ne peut pas lui-même juger les choses et il ne peut pas se présenter ou écrire des lettres au peuple algérien. Je vous remercie, je viens vers vous dans 2 minutes. إذن قلت لها لماذا لا تتدخل السلطات السويسرية وهي تعلم أن شخص مثل هذا لا يمتلك القدرة على الكلام ولا يمتلك أي قدرة صحية فكيف له أن يترشح لانتخابات رئاسية إذن هو مختطف من طرف عائلته أو العصابة التي تحكم الجزائر. وهنا بيت القصيدة يا الإخوة. هذه الليلة وسأعود في لايف ثاني على الساعة 9 إلا ربع لنتكلم عنها. هذه الليلة من الممكن جدا أنه القايد صالح سيطبق المادة 102 وسيعلن عدم أهلية بوتفليقة للحكم وممكن يكون فيه إلغاء للانتخابات وسنتطرق للموضوع فيما بعد لكن نحن فقط نحذرهم من إعلان حالة الطوارئ التي بدأوا يمهدون لها بإخراج الجيش في بعض الطرقات ونحذرهم مغبة الانزلاق. إذن أخوتي سأرجع لكم بعد قليل على الساعة 9 إلا ربع. الآن سيكون لايف لكن هذا اللايف سيكون على الجزيرة مباشرة يعني راح يكون على صفحتي
وسيكونوا معي بعض المواطنين اللي راهم هنا راح نسألهم، لكن اللايف الصورة ستبث مباشرة على الجزيرة مباشرة الآن، فأرجو أن تشاركوا اللايف. سأغلق هذا اللايف وأعيد لايف بعد 5 دقائق، فأرجو المشاركة اللايف لتعم الفائدة. شكرا أيها الإخوة، وسنعود إليكم دائما من موقع الحدث في خدمة شعبنا الأبي ضد هذه العصابة. وراءهم والزمن طويل. تحياتي، معكم يخلف صلاح الدين من المستشفى الجامعي بجنيف مباشرة من